नमस्कार दर्शक बंधु। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज आपण मानक पई एक सुंदर विषयटी नहींकरी आसीछि। जे विषयटी या अटे जे जेतेबेले गोटिए मनीषर जीवन रे वैवाहिक जीवन रे शांति न थाए, घरे टंका पैसार अभाव लगी रही थाए। अनेक लोकंकर भल गाड़ी करिबा, भल घर करिबा एपरी स्वप्न केवल स्वप्न रे ही रही जाई थाए। एमिति बहुत सारा स्वप्न सेमाने देखि थांती, जहाँकि सेमाने पूरण करि पारि नथांती। निज छुआ माने मध्य भल पाठ पढ़ी नथांती। एही सबुर कारण तांकर बृहस्पति खराब, अर्थात बृहस्पति हेउचंती गुरु। आम कुंडली रे आम जातक रे नवग्रह अछंती। सेही नवग्रह मध्यरु देवगुरु बृहस्पति हेउचंती समस्तंकर गुरु। आम कुंडली रे गुरु केउठारे अवस्थान करिसंती, भल स्थान रे अछंती ना खराब स्थान रे अछंती, एहा वर्तमान जानिबा आवश्यक नुहे। जदि आपण मानक जीवन रे एही सबु समस्या लागि रहिछि, आपणक घरर सदस्य माने भल चाकरीटीए करि पारु नाहंती, बहुत चेष्टा करुचंती, भल पाठ मध्य पढ़िचंती, तापरे भी सेमाने चाकरी करि पारु नाहंती। निज घरे सबुबले आर्थिक परिस्थिति खराब लागि रहिछि, किंबा आपणक स्वामी चाकरी रे उन्नति हेउ नाही एवं घरे कली झगड़ा लागि रहिछि, तेबे जानि रखंतु जे आपणक घरर बृहस्पति खराब अछंती। वर्तमान आपणको मु गोटिए कथा कहूछि, जदि घरर मुख्य द्वार ही खराब रहिबो, जदि घरर मुख्य द्वार रे कबाट ही लागि नथिबो, तेबे आपणक घरको खरा वर्षा दुख सेही परि माड़ी आसीबो। एहा ठीक ना भूल आपण निजे ही विचार करंतु। दर्शक बंधु, आपण मानंकु सरल भाषा रे कहिबाकु गले घरर मुख्य द्वार हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे मुख्य द्वार हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। जदि देवगुरु बृहस्पति ठीक रुहंती, तेबे अन्य समस्त ग्रह माने मध्य ठीक रहिबे। जेपरी शिक्षक ठीक रहिले तांका छात्र छात्री माने ठीक रास्ता रे जाई थांती, ठीक सेही परी जदि आपणकर बृहस्पति ग्रह ठीक थिबे, तेबे अन्य ग्रह माने मध्य आपणक सपक्ष रे जिबे एवं सेही परिवार रे उन्नति लागि रहिबो। आजी जेउ पांचटी उपाय मु आपण मानंकु कहिबी, एही उपाय को आपण माने करिबा द्वारा आपणक जीवन रे एवं आपणक परिवार रे उन्नति निश्चित लागि रहिबो। जदि आपण माने पांचटी उपाय करि पारु नाहंती, तेबे आपण दुईटी किंबा तीनोटी मध्य करि पारिबे। किंतु जदि आपण अनेक समस्या रे घेरी होई रहिचंती, तेबे आपण चेष्टा करंतु जे समस्त उपाय को करिबा पई। मात्र 2 मिनिट र काम, सेमिति विशेष किछि आपण मानंकु करिबार नाही। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी सेही पांचटी उपाय विषय रे जानिबा। एहा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं जेउ माने एही वीडियोटी को देखुचंती से माने गोटिए थर एही वीडियो को शेयर करंतु, जहा द्वारा मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबो। दर्शक बंधु, जदि आपणक घरे बृहस्पति ग्रह भलरे रहिबे, तेबे आपणक घरर समस्त सदस्य माने मध्य भलरे रहिबे। एबे जानिबा प्रथम उपाय विषय रे। प्रथम उपायटी एया अटे जे देवगुरु बृहस्पति को हलदी बहुत पसंद होई थाए। तेबे आपण कौन करिबे? आपण गोटिए पात्र रे जल नेबे एवं सेथिरे किछि हलदी मिसाई देबे। प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार आपण माने एही हलदी पानी को निज मुख्य द्वार सामना रे पकाइबे। एपरी करिबा द्वारा मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होई थाए। जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु एही उपायटी को प्रत्येक दिन करंती, तेबे आपणक जीवन रे कौनसी भी समस्या रहिब नाही। आपण माने एही उपाय को स्नान करी करंतु किंबा स्नान न करी करंतु, एथिरे किछि प्रभाव पड़िबनी। किंतु आपण प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरु हलदी पानी को निज मुख्य द्वार सामना रे छिंचंतु। आपण माने केवल गोटिए पात्र रे जल नेई सेथिरे किछि हलदी मिसेई प्रत्येक दिन निज घरर मुख्य द्वार सामना रे पकाइबा आरंभ करि दियंतु। एही उपाय को आपण प्रत्येक दिन करिबा द्वारा मात्र 3 मास भितरे ही आपणको फरक देखिबाकु मिलिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, एहा शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि।
ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେବେ। ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। କାହାର ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ଉପାୟକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୟନ କରିଥିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଫଟୋକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫଟୋକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମକୁ ଜପ କରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସେହି କ୍ଷୀରଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଣିକୁ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାରିପାଖରେ ଏହାକୁ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଆପଣ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଫୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆପଣ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର
समस्त वास्तुदोष आपणक घरर पितृदोष समस्त नकारात्मक शक्ति नाश हो जाए एवं आपणक घर उन्नति आड़कू अग्रसर हुए। आपण माने थरे मात्र प्रयोग करी देखंतु, यह द्वारा आपणकर ही मंगल हेब। एबे जानिबा चतुर्थ उपाय विषय रे। चतुर्थ उपायटी एया अटे जे आपण माने प्रत्येक दिन 5टी श्लोक हेउना काहींकी किंतु प्रत्येक दिन आपणको पाठ करिवार अछि। आपण माने प्रत्येक दिन करिबा द्वारा ही एहार सुफल आपण पाई परिबे। जदि आपण माने किछि दिन करिबे एवं तापरे बंद करिदेबे तेबे एपरि करिबा द्वारा आपणक घरर उन्नति हेब नाही। तेबे जदि आपण माने निज घरे उन्नति चाहुचंती तेबे प्रत्येक दिन भगवत गीतार पाठ करंतु। एवं दर्शक बंधु आपण माने जानी रखंतु जे जदि आपण सतरे जने भक्त होइथिबे एवं आपणकर हृदय स्वच्छ थिबो तेबे आपणको भगवान निजे ही स्वप्नादेश करिबे एवं आपणक समस्यारू बाहरिबार मार्गदर्शन कराइबे। दर्शक बंधु आपण माने चेष्टा करंतु जे भगवानकर निकटतर हेबा पई। जदि आपण मन को सेतिकी पवित्र करी भगवानकर सेवा करिबे तेबे आपण सेही समस्यारू किपरि मुक्ति पाइबे ताहा भगवान आपणको स्वप्नादेश करिबे। आपण माने प्रत्येक दिन निज घरे भगवत गीतार पाठ करंतु। दर्शक बंधु पंचम उपायटी एया अटे जे कनकधारा स्तोत्रम एवं स्त्री स्तुप्तम। जो व्यक्ति एहाको दिनकू 3 थर शुणी थाए किंबा पठन करि थाए तार जीवन रे अनेक उन्नति देखिबाकू मिली थाए। दर्शक बंधु कर्ममय जीवन रे बसिकी पढ़िबा हुए तो संभव न होई पारे। जदि आपणक द्वारा पढ़िबा संभव हेउ नाही तेबे आपण एहाको श्रवण मध्य करि परिबे। आपण एहाको दिनकू 3 थर शुणिबाकू चेष्टा करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको 3 मास भितरे ही चमत्कारी फायदा देखिबा पाई मिलिबो। दर्शक बंधु गोटिए गोटिए उपाय आज जा आपण माने सुनिले कुहंतु आपणकर केते पैसा खर्च होइजिबो, आपणकर केते समय बर्बाद होइजिबो। थरे तो चिंता करंतु, एपरि आपण रोषेई करिबा मध्यरे ही सुनी पारिबे। घरर अन्यान्य काम करिकी मध्य आपण सुनी पारिबे। छोटिया छोटिया उपाय मनीषर जीवन को बदलाई देई थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य निज घरे सुख समृद्धि चाहुचंती, निज पिला मानकर उन्नति देखिबाकू चाहुचंती तेबे आपणक बृहस्पति ग्रह को मजबूत करांतु। केवल बृहस्पति ग्रह ही आपणक घरर उन्नति को आगको बढ़ाई पारिबे। एवं मन रखंतु दर्शक बंधु बृहस्पति ग्रह जदि आपणकर मजबूत हेबो तेबे आपणको चाकरी धन संपत्ति ऐश्वर्य सबुकिछि मिलिबा पई लागिबो। जो व्यक्ति मानकर बृहस्पति ग्रह खराप थाए सेमानकर स्वप्न केवल स्वप्न रे ही रही जाई थाए एवं जो मानकर बृहस्पति ग्रह मजबूत थाए सेमाने जीवन रे सबुकिछि हासिल करि पारंती। दर्शक बंधु एही उपाय को आपण माने करिबा द्वारा केवल गोटिए दिन रे तो सफलता पाई परिबे नाही किंतु धीरे धीरे आपण को एथिरे सफलता मिलिबा पई लागिबो एवं एहार शास्त्रीय मत मध्य अछि। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथा सुनिथिबे कि सफलता केबे गोटिए दिन रे मिली न थाए किंतु सफलता गोटे दिन अवश्य मिली थाए। तेबे दर्शक बंधु जदि आपणको वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। आज पई रहुछि नमस्कार।